ወንጌል ጥዑም ዜና ዝመለብዚ በሓልዮት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሰሜን አሜሪካ ክፍለ ትምህርቲ እናተዳለወ ዝቐርብ ሰሙናዊ ናይ ስብከት ወንጌል አገልግሎት እዩ። ዜና ጥዑም ወንጌል ዓራት ዘንጽፍ አምላኽ ምስባኽ ናይ ዝዕለት እዚ ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ ጐይታዬ በዲለካየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣሕውያ በልኩ መዝሙር ምዕራፍ 41 ፍቕዲ 3-4 ንባባት ወንጌል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 17 ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻመ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ቅዳሴ ዘወልደ ነጎድጓድ بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ آمين تسقى قويتا إيسوس كروستوس مسكولاتنا يقول أو كل قرعات عالم زلهم هزب أملاخ إغزابير أملاخ ردينا نبزنا إلو معنتي ملأختي وانجيل طعم زينا كنكافل سلزبغانا نا أملاخنا مسقانا يقولنا ندخا زحالي اللسة بوتيو እግዚአብሔር በመዓልቲ መከራ የናጉፎ እግዚአብሔር ይሕልዎ በሕይወቱን የምብሮ ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን ናብ ፍቓድ ጸላእቱ ኣሕሊፉ ኣይህቦን እዩ ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ ንስኻ ኣብ ግዜ ሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ ጐይታዬ በዲለካየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣሕውያ በልኩ መዝሙር ምዕራፍ 41 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 እነሆ እዚ ዕለት እዚ ናይ ዘለናዮ ዘመነ ጾም ረብዓይ ሰንበት እዩ ብመሰረት ስርዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ድማ መጻጉዕ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብቋንቋ ትግርኛ እውን እንጥቀመሉ ቃል እዩ ትርጉሙ ድማ ናይ ምንቅስቓስ ክእለቱ ዘጥፈአ ኣካላቱ ዝለመሰ ዝመልበሰ ዝተደነሰ ሰብ ማለት እዩ እዚ ምጽጓዕ እዚ ንኣርባዕቲኡ ማለት ላዕለዋይን ታሕተዋይን መሓውር ንኽልቲኡ ታሕተዋይ መሓውር ወይ ከዓ ንፍርቂ ሰብነት ዘጥቅዕ ኮይኑ ካብ ርእሲ ክሳዕ ጽፍሪ እግሪ ዘለምስ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ንጽል መሓውር ንበይና እትለምሰሉ እዋን እውን ኣሎ እዚ ብዛዕባ ሕማምን ፈውስን ክነስተንትነሉ ዝተሰርዐ ሰንበትን ሰሙንን እዚ በዚ ስም እዚ ክጽዋዕ ዝተመርጸሉ ምኽንያት እውን ንኽብደት ናይቲ ሕማም ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኣብ ሓደ ዓመተ ግእዝ ክልተ ናይ መጻጉዕ ቅንያት እዩ ዘሎና እቲ ቀዳማይ ናይ መጻጉዕ ሰንበትን ሰሙንን ኣብ ሳልሳይ ሰንበት ናይ ጾመ ነቢያት ማለት بجيز كاب حدار 27 كساع تحساس 3 ዘሎ ክኸውን ከሎ
እቲ ካልኣይ ድማ እዚ ዘለናዮ ራብዓይ ሰንበትን ሰሙንን ናይ ዓብይ ጾም እዩ። እዚ ቅንያት እዚ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋስነት እንመሃረሉን እነስተንትነሉን ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ዝበና ፈውሱ እነመስግነሉ ብዛዕባቶም ብተደጋጋሚ ዘጋጥሙና ናይ ጥዕና ጸጋማት ኣብ ፈዋስነት ናይ ኣምላኽ ዘሎና እምነት እነዕብየሉ ኣብቲ ጎይታና ኣብ ልዕሊ ሕማም ስጋን ኣጋንንትን ሞትን ዘለዎ መለኮታዊ ስልጣን ዘሎና ትውክልቲ እነዕዝዘሉ ዝተባረኸ ቅንያት እዩ። እዚ ሰንበት እዚ መጻጉዕ ስለ ዝተሰመየ ምጽጓዕ ጥራሕ ኢና ንሓስብ ማለት ኣይኮነን። ብዓብዩ ብዛዕባ እቲ ብጎይታና ዝተፈጸመ ኩሉ ናይ ሕያውነት ተኣምራት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኩሎም ብስሙ ዝተለኣኩ ቅዱሳን ሃዋርያትን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያንን ብናቱ ፈቓድን ስልጣንን ዝፈጸሞ ናይ ፈውሲ ተኣምራት እውን ዘጠቓልል እዩ። ምኽንያቱ ጎይታና ንበይኑ እዩ ገባር እዩ። እቲ ሎሚ ብምስጢረ ቀንዴል ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝፍጸም ናይ ፈውሲ ተኣምራት እውን ኣብኡ ዘጠቓልል እዩ። ፈዋስነት ናይ በይኑ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ጥራሕ እዩ። መልኣኽ ይኹን ሰብ ብዘይ ናይ ኣምላኽ ፈቓድ ከምኡውን ብዘይ ናይ ኣምላኽ ሓይልን ስልጣንን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ፍወሳ ተኣምራት ክገብር ኣይክእልን እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ መጻጉዕ ዝተሰመየ ሰንበትን ሰሙንን ኣብዚ ዘመነ ጾም ዝሰርዐትሉ ምኽንያት ከዓ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ ነቕ ዘይብል ጽኑዕ ርድኢት ምእንቲ ክህልወና እምበር ብዛዕባ ኣብ ሓደ ዘይንፈልጦ መጻጉዕ ዝተፈጸመ ናይ ፍወሳ ተኣምራት ኣንቢብናን ሰሚዕናን ንኽንሓልፎ ጥራሕ ኣይኮነን። ነዚ ናይ መጻጉዕ ሰንበት እዚ ብቅዱስ ያሬድ ዝተሰርዐ መዝሙር ሰንበት ከዓ ኣምላኩሰ ለኣዳም ማለት ንኣዳም ኣምላኹ ዘርእስቲ እዩ። ንኣዳም ኣምላኹ ዝበሃል ዘሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ሰንበት ንዕረፍቲ ከም ዝሰርዐ ኣይሁድ በየናይ ስልጣን ነዚ ትገብር ኣለኻ ከም ዝበልዎ ንሱ ድማ ኣነ እገብር ንስኻትኩም ድማ ንግብረይ እመንዎ ኣነ ጎይታ ሰንበት እየ ከም ዝበሎም ወልድ ዋህድ ጎይታ ሰንበት ምዃኑ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ኣሎኒ ሓርነት እሰብኽ ኣዒንቲ ዕውራት እኸፍት ኣቦዩ ልኢኽኒ ከም ዝበሎም ብምራቑ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንቲ ዓይነት ስውር ከም ዘሕወየ ፀሓይ ጽድቂ ስለ ዝበረቐ ብብዝሒ ሰላም ጻድቃን ክሕጎሱ ዝዕድም መዝሙር እዩ። እዚ መዝሙር እዚ በዞም ስዕቡ ጥቕስታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተሃንጸ እዩ። እቲ ብመሰረት እዚ መዝሙር እዚ ዝተሰርዐ ንባባት ሓድሽ ኪዳን ድማ ብዛዕባ ሕማምን ፈዋስነትን ጎይታን ዝዛረብ እዩ። ክልቲኡ ናይ መዝሙር ዳዊት ናይ ምስባክ ኣማራጺታት እውን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ናይ ዝዕለት እዚ ናይ ቅዱስ ወንጌልን ናይ ግብረ ሃዋርያትን ንባባት ብዛዕባ ፍወሳ ናይ ክልቲኡ መጻጉዓት ዝትርኹ እዮም። እቲ ቀዳማይ ብጎይታና ዝተፈጸመ እቲ ካልኣይ ከዓ ብቅዱሳን ሃዋርያት ማለት ጴጥሮስን ዮሃንስን ዝተፈጸመ እዩ። ክልቲኦም ድማ ንነዊሕ ዓመታት ዝሓመሙ እቲ ቀዳማይ ንልዕሊ 38 ዓመታት እቲ ካልኣይ ድማ ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝመጽጉዑ ነበሩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ጎይታና ኩሉ ኸኣልነትን ሓይሊ ፈዋስነትን ዘመልክተልና እዩ። ናይ ዝዕለት እዚ ኣርእስትናን ትምህርትናን መሪሕ ጥቕስናን ጌርናዮ ዘለና እቲ ናይ መዝሙር 41 ፍቕዲ 3-4 ምስባኽ እዩ። እዚ ምስባክ እዚ እግዚአብሔር ነቶም ብስነ ምግባሮም ዝስመርዎ ብፁዓን ሰባት ኣብ ግዜ ሕማሞም ዝገብረሎም ግብሪ ሕያውነት እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጽ እዩ። እዚ ጥቕስ እዚ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ልዕላዊ ፈቓድን ሕያውነቱ ዝገልጸሉ ዝተፈላለየ መገድታትን እንታይ ከም ዝመስል ዘርእየናን ዘስተምህረናን እዩ። ቅዱስ ዳዊት በዚ መዝሙር እዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ? እግዚአብሔር ንዝኾነ ዓይነት ብቐሊሉ ክፍውስ ዝኽእል ክነሱ ንምንታዩ ምድጋፍን ምክንኻንን መሪጹ? በተሓሳስባ ሰብ እምበር ብናይ ኣምላኽ ኣተሓሳስባ እንተዘይርኢናዮ ብዘይቀል ዓለም እዚ ጥቕሲ እዚ ኣብ ልብኻ ሕቶ ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ምኽንያቱ ንሓደ ሕሙም ኣብ ዓራቱ ምድጋፍን ምክንኻንን
نحادة كحوي زي كل دخم سب تكبار بر ناي أملاخ تكبار كوينو أي رأي كانيو ويتانان مدحانينان إيسوس كروستوس بعلو خونه اتوم بسمو لحمومات كفوسو سلطان زهاوهم لك مزامرتو بحانت قال وي بحانت متنكاف كبيد حمام كم زفوسون موتات كم زتنسون سلزن بمنان سلزتمهارنان نتوم بأمنتو من بقبرو من زحوقسوهم بتصوان دما كومو خقبرو لهم كم زقبا إنا نحسبن نأمنن أزي تثبيت نازي كونتا ومبر استقاننا وي لعل الزقبا استمتت تثبيت هيكونن أزي حتى زي نأملاك كم مدفار ويون بزعبا خالنتو سناينتون كم مترت أركو قصرون أي قباني مس እግዚአብሔር ናይ ውሉድን ወላድን ዝምድና ስለ ዘለና እግዚአብሔር ብኸምዚ ዝበለ አተሐሳስባን ሕቶን ይሕጎስ እምበር ኣይጎሂዩኒ በአንጻሩ እኳ ደኣ ብዛዕባ ግብሪ ኢደይ ሕቶቱኒ ምጽሞ ንሓድ ሕድና ንሟጎት ኢሉ ዝዕድም ኣምላኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓን ግብርን በቀሊሉ ክርዳእና ዝኽእል ግና ብባህሪኡ ከም ዝግባእ ምስ ንርድኦ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ኣምላኽ حياوين لوهن فكارن محرتنيان أملاح مخانو نقول دما بعلامان ببوقع مخنيات كم زقوبرو ملوء رديت انت اللينان بملئات انت أميننا لون زخون ايخون قالون تكبارون ولا تزيت ردانا كوا اين تارات أرولون اين عنقفولون دماينا نحنا كوا نبوتو سبسي كسبتاو فوساي زقوبو إلنا انت أميننا اكزابير اتسنين فتحاون أملاح كابتناتنا كجمتن كجلتن بزيك المتن عزيز بلد سيز حسب سلازو خونه خالقتن تنا خير ليو لتبوصو سب كاب تحتي نحنا عزتمنى له قصمته وحويت نلعلي اتجزابير زحسبولو استناوعه كنكنيو عزيز عشون زمتنا ناتنا تصقم نتي اجزابير زغبرولو دغفن كنكنن بعينتنا زين ريو مخناي قال كل املاح سلازو خونه نحياونتو خاب بفوسان العلي بخنكن صبو غير خفصمون كغهدون زخيلي قدوس داويد نزناي اغزابير بحرن اسرار حنزي صبو غير سلستردو ابت مزمور مسغانو غروم غير غليصولو اغزابير نخل سنايو رهراهيو اب كل غبرتاتيو اغزابير بكل منجد صادقيو بكل غبرون حياوي مزمور 145 فقد تشعت 17 سلازي حياونتو اب غلي غبرتاتو انبزا غوليحو اب غلي غنا دارغا زيل لخوين تتسمعنا اسغمزي ناتنا ناي ارعيان ارادادان صغم منبر ناي اغزابير صغم ايكونن فصيمنا خنزنغعو زي غبانا مسرتاو منفساو حق انتليو እግዚአብሔር አሞንጎ ባህሪያቱ ሆነ አሞንጎ ግብርታቱ ፈጽሙ ዘይባላለጽ መኻኑ እዩ ብናትና አተሐሳስባ ፍቅርን ፍርድን ኣዝዩ ዝተረሓቀን ንሓድ ሕዱ ዝጻረርን ባህሪ እዩ ዝመስለና ስለዚ ድማ ካብ ናይ ፍርድን ንላዕሊ ናይ ፍቅሪ ባህሪ ከም ዝበልጽ ኢና ንሓስብ ኣብ እግዚአብሔር ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ሚዛናዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ نخلو بحرياتو بمعرى يرئيو يخبرون أبانا أبسبات كم مكنخان مفواس كم زبالت إيو زحسب بجزابير مزجبرجن أمونغو خلتي وجبرتات زخونا عينت مبللات يبولون تلازي بزعبات جاهيلو زرعينا بحرين جبرنا يجزابير تهاوي خنا خين الزارب كنفرهن كنتنكغني جبانا مخنياتو اتنفولتو أزيو وحد إمنتيو نسو زي بالالتس نحنا بزعبا زي نفولتو بحريون قبرون كنا بالالتس انت جميرنا ناي دفرت حاتياتي زخوننا سلازي نفلتو اي نفلتو يردعنا اي يردعنا بزعبا ناي اغزابير بحرن قبرن بقالو تاخين حسبن كين الزاربن لعول تنكاغهن قبر يقبعنا اغزابير يترف بمكنخان بموتون حياونتو أقول حيخر إزخي الأملاخي إذا بسري حاتيات ميزانو استبالاشو أمرنا جن كما يلي أيو موت كناي حياونت مرعي زخونة زبل حتو خلا على النايخيلي اغزابير نتساد كان كما يجيرو بموت حياونتو خمز قبرو لهم
ብነቢ ኢሳያስ ከምዚ ገይሩ ገሊጽልና ኣሎ። ጻድቃን ይሞቱ እሞ ብሞቶም እንታይ ከም ዝረብሑ ዝሓስቦም የልቦን። እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርዎ ኸዓ ብሃንደበት ይሞቱ ይምንጠሉ እሞ እግዚአብሔር ክፉእ ከይርኢ ኢሉ ከም ዝወሰዶም ካብ እከይ ከም እተኣረቡ ዘስተውዕሎ የልቦን። እቶም በቐንዕና ዝነብሩ ምስ ሞቱ ሰላምን ዕረፍትን ይረኽቡ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 57 ፍቕዲ 1-2 ካልኣይ ትርጉም። ንሕና ለቢስናዮ ዘሎና ናይ ስጋ ድንኳን ከቕንጠጠና ኣይንፈትውን ኢና። እቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝበለጸ ጥራሕ ዝሓስበልና ኣምላኽ ግን በቲ እንፈርዖን ንጸልኦን ሞት ገይሩ ናብ ዝበለጸ ሰላምን ዕረፍትን ናብ ሕቑ ኣብርሃም የሰጋግረና። እዚ ዓራቱ የንጽፈሉ ዝብል ኣገላልጻ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከ ብግብሪ ብኸምኡ ዘገልገሉ ኣብነታት ኣለውና ዶ? እዚ ናይ ቅዱስ ዳዊት ኣገላልጻ ተምሳላዊ እዩ። ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ እሞ ምስ ተደነሰ ኩሉ ናብርኡ ኣብታ ዓራቱ እዩ ዝኸውን። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ዓራቱ እያ ዓለሙ። ንሳ እንተጥዒማቶ ወይ እንተመሸኣትሉ እቲ ሕማሙን ስቓዩን እኳ እንተዘይጐደለ ኣዝዩ ጽቡቕ ስምዒት እዩ ዝስምዖ። እቶም ኣለይቱ ንኽምሽኦ ኢሎም ዝገብርዎ ኩሉ ጻዕሪ እውን ፍቕሮምን ሓሌቶምን ብጉህዶ ስለ ዘርእዩ ኣብ እዋን ስቓዩ ሓጎስን ምጽንናዕን ክስምዖ ዝገብር ዝበለጸ ፈውሲ ቃንዛ እዩ። እዚ ዓራቱ ተንጽፈሉ ዝብል ሓረግ ድማ ነቲ ንሕማሙ ዝግበር ኩሉ ክንክን ከም ወካሊ ተግባር ኮይኑ እዩ ሰፊሩ ዘሎ። መዓልትን ለይትን ከይተፈለኻ ደቂስካሉን ክትጋላበጠሉን ዝጸናሕካ ዓራት እንታይ ከም ዝመስል ኩላትና ንፈልጦ ኢና። መንጸፉ ቀልጢፉ እንተዘይተቐይሩን ደጋጊምካ እንተዘይተነጺፉን ይትረፍ ደቂስዎ ንዘሎ ብዓይኑ ንዝርእዮ ሰብ ጥራሕ እኳ ኣይጽወርን እዩ። ዝሓመመ ሰብ ብዘይካ እቲ ሕማሙ ዘውርደሉ ስቓይ ብዛዕባ ሞት ዘለዎ ስግኣት ስድራ ቤታውን ማሕበራውን ሓላፍነት ክፍጽም ዘይምኽኣሉ ናይ ሰባት ጾር ምዃኑ ኣለይቱ ኸይስልከዮም ዘለዎ ስግኣት ወዘተ ተደማሚሩ ካብቲ ሕማም ዘይንእስ ጾርን ስቓይን እዩ ዝኾኖ። እቲ ንሕሙም ዘጋጥሞን ዝኸብዶን ኩሉ ነገራት ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ገላጺ ብዝኾነ ኣገባብ ኣስፊሩልና ኣሎ። እግዚአብሔር ዓራቱ የንጽፈሉ ክበሃል ከሎ ካብዚ ኩሉ ስክፍታን ስግኣትን የዕርፎን የቕስኖን ማለት እዩ። ነዚ ኸዓ ብኽልተ መገዲ ይገብሮ። እቲ ቀዳማይ ዝከኣል ጸጋ ዓዕዚዙ ብምሃብ እዩ። እዚ ጸጋ እዚ ዘጸናንዕ፣ ዘተስፉ፣ እምነት ዘዕቢ፣ ብዛዕባ ሕማሙ ብምረት ዘይኮነ ብሓጎስ ክዕገስ ዘኽእል እዩ። ካልኣይ መገዲ ድማ ዘጸናንዑ፣ ዝድግፉ፣ ዝጐደለ ኩሉ ዝምልኡ፣ ንኽትሓወየሎም ዝከኣሎም ኩሉ ዝገብሩ፣ ምእንታኻ ብጸሎት ዝነቕሑ ሰባት ኣብ ከባቢኻ ከም ዝዓስሉ ምግባር እዩ። ቅዱስ ዳዊት ነዚ ብእግዚአብሔር ዝተዋደደ ናይ ሰባት ደገፍ እነሆ ኣምላኽ ረዳኤ እዩ፣ ጐይታይሲ ኣብ ማእከለቶም ንነፍሰይ ዝድግፍዋ እዩ ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ። ሰባት ኣብ ግዜ ሕማምካን ስቓይካን ክርሕቑኻ ምርኣይ እምብዛ ዝዝውተር እዩ። ኣቦና ኢዮብ ብዘሰክሕ ሕማም ይሳቀየሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ሰበይቱን ደቁን ጀሚሩ ብኹሎም ፎቶቱን ገላኡን ኣግራዱን ከይተረፈ ተፈንፊኑን ተደፊሩን እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት እውን እዚ ተርእዮ እዚ ተደጋጊሙ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ግዜ ሕማምና ናይ ረሑቕን ቀረባን ኣዝማናን ፈተውትናን ተደጊሶም ክድግፉናን ክናብዩናን ከለዉ ገባሪኡ እግዚአብሔር ምዃኑ ዘይነስተውዕለሉ ግዜ ይበዝሕ። ኣብ ህይወትና ዝኽሰት ኩሉ ካብ እግዚአብሔርን ብእግዚአብሔር ምዃኑ ፈቲና ንርስዖ ኣለና። ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ብዝረአይን ብዘይረአይን መገዲ ዝገብረልና ክንክን ኣፍልጦ ኣይንህቦን ኢና። እዚ ድማ ነቲ ስቓይና ዘብእሶ ጠንቂ እዩ። ኣብ መዳቑሶና ኮይንና ድማ ንሓጢኣትና ነብዝሖ። ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ሕማምና ዝገብሮ ግብራዊ ደገፍ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነና ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ንሱ ሓይልን ስልጣንን ናይ መለኮት ተዓጢቑ ማእልያ ዘይብሉ ናይ ፈውሲ ተኣምራት ዝፈጸመ ሰብ ስለ ዝኾነ ክሓምምን ሕማም ኣብ ልዕሊኡ ክውዕልን ክሓድርን ዘይትጽበዮ ሰብ እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ግን ሓመመ ደኣ።
ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ኸይዕበ ኸዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኸይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ክስቂየኒ ተዋህበኒ እዚ ኻባይ ክርሕቕ ብዛዕባ እዚ ንጎይታ 3 ሰዓት ለመንክዎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:7-8 እቲ ሕማም ድማ ኣካላዊ ሕማም ክነሱ ግን ብመልኣኽ ሰይጣን ዝትግበር ሕማም ነበረ ስቃዩ ቀሊል ከም ዘይነበረ ዘረጋግጸልና ድማ ኣብ ስጋ ዝተሰቑዐ ግራጭ ከም ዝኾነ ገይሩ ምግላጽ እዩ ንእሽቶ እሾኽ ኣብ ኣካላትና ክትወግአና ኸላ ዝስምዓና ስቃይ ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና እዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ኣብ ስጉኡ ዝነበረ ግራጭ ማለት ሕማም እዩ ብመልኣኽ ሰይጣን ብጋኔን ዝሳኻዓ ዝመሓደርን ግራጭ ምዃኑ ድማ ናይ ሕሶሙን ክብደቱን መርኣይ እዩ ኣብቲ ናብ ገላትያ ዝጸሓፎ መልእኽቱ እቲ ሕማሙ ንሰባት ፈተና ከም ዝኾኖም ዘጸይፍ ማለት ዘፈንፍን ሕማም ከም ዝነበረ ገሊጹሎ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ዘጸይፍ ሕማም እዚ ክዕገሶን ክጸሮን ስለ ዝኸበዶ ካብ ሕማሙ ክፍውሶ ናብ ኣምላኽ ደጋጊሙ ጸለየ ጎይታና ድማ ካብ ትዕቢት ምእንቲ ኸድሕኖን ክባልሆን ኢሉ ብናቱ ፈቓድ ከም ዝተዋህቦ ኣረጋገጸሉ ካብቲ ሕማም እቲ ክፍወስ ድማ ፈቓዱ ከም ዘይኮነ ኣብ ክንድኡ ግን ሓይሉን ጸጉኡን ከም ዝህቦ ብኸም ዝስዕብ ነገሮ ሓይለይ ኣብ ድኻም እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋ ይኣኽለካ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12:9 ካልኣይ ትርጉም ድኻም ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሕማም እዩ ብርግጽ ከዓ ሕማም ናይ ሰብ ናይ ስጋ ድኻም እዩ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ሕማምካ ሓይለይ ንምግላጽ ክጥቀመሉ እደልይ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ክንዲ ፈውስን ጥዕናን እኹልን ዘኽእልን ጸጋይ ሂበካ ኣለኹ ይብሎ ኣሎ እዚ መስተውዓሊ ሃዋርያ ድማ ቋንቋን ኣሰራርሓን ናይ ኣምላኽ ብዕምቆት ዝርዳእ ስለ ዝነበረ ብኡ ንብኡ በቲ ጸሊእዎን ክሓፍረሉን ዝጸንሐ ሕማም ክሕጎስን ክምካሕን ጀመረ ጸጋን ሓይልን ናይ ጎይታ ምስ ጥዕና ምውድዳር ማለት ምስ ምንዓቕን ምጽራፍን ዝቝጸር እዩ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ማለት ብሕማመይ ክምካሐ እምበኣር ከም ዝደክም ማለት ምዝሓምም ሽዑየ ብሓይሊ ጎይታ ዝበርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ማለት ብሕማም ብጸርፊ ብሓሳር ብምስጓግ ብጸበባ ሕጎስ እየ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12:9-10 እዚ ኣባህላ እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ዝበጽሐ መንፈሳዊ ብስለት መርኣያ እዩ ዋላ ጥዕናውን ርእሱ ዝኸኣለ ጸጋ እንተኾነ ሎሚ ንዓና ጸጋን ሓይልን ናይ ጎይታ ዶ ወይስ ጥዕና ትመርጽ ዝብል ሓታቲ እንተንረክብ መንፈሳዊ ሚዛንና ዘቃልዕ መልሲ ንምሃብ ከም ነህወ ርዱ እዩ እቲ ጸጋን እቲ ጥዕናን እንተዘይተፈላለየ እኳ ዝጽብቕ እንተኾነ ክቡር ሰብ ግና ነቲ ዝኸበረ ብምምራጹ ብምርጭ እዩ ዝልለይ እግዚኣብሔር ካብ ጥዕና ስጋ ዝበልጽ ብዙሕ ጸጋ ስለ ዘለዎ ካብ ዝለባም ሃዋርያ ተማሂርና ባህግናን ጸሎትናን ክነተኻኽልን ክልውጥን እዩ ዝግብኣና በኣርኣያ ስላሴ ከም ዝተፈጠርና ክርስቲያን ሰባት መጠን እዚ ናይ ኣምላኽ ምርጫን ኣሰራርሓን ዝምህረናን ዘጽሩና ሓላፍነትን እንታይ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ንኣና ልዕሊ ኩሉ ካልእ ሕቶታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ እቲ ብዓይኒ ዘይርአ ኣምላኽ ዝገብሮም ግብርታትን ብዓይኒ ዘይረኣዩ ዝዕድሎም ጸጋታትን ክረአይ ብዝኽእል ኣገባብ ንኸነግህዶ ኣብዛ ምድሪ ዝተፈጠርና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና ብቐንዱ እቲ ግብሪ ናይ ኣምላኽ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ግብሩ እንገልጸሉ ልኡኻት ኢና ነቲ ግብሩ እንገልጸሉ ኣገባብ ከዓ ክልተ እዩ እቲ ቀዳማይ ኣገባብ ቃላዊ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ግብራዊ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ግዜ ሕማም ንደቂ ሰባት ዝገበሮ ደገፍን ክንክንን ከይተጋሃደ ተሰዊሩ እንተተሪፉ ንሕና ካብቲ መዓይቲ ኣምላኽ ናይ ምዃን ሓላፍነትና ስለ ዝበኾርናን ንኣምላኽን ንሰብን ብድርብ ጥልመት ስለ ዘግድዕናየን እዩ እቲ ቀዳማይ ቃላዊ ማለት ልሳናዊ ኣገልግሎትና በቓል ኣምላኽ ነቲ ሕሙም ምጽንናዕ ሓሳብን ዕላማን ናይ ኣምላኽ ምግላጽ
أوشت لب خوينهم نزرب شو حتوتاتن سقعتاتن مملاسن مقنطاتني نزخا بقال أملاخ مبر بترى محبراو علالاتن وقعتاتن زقبر أيكونن نأملاخ وكيلو أبكند أملاخ زسرح سب بناي أملاخ كالمبر بقال سب أيكونن زسرح قال سب يدعسن يتقبر نمبر آيات أنا نعني سلازي اتحسابن علامان ناي أملاخ بمجلاس كدقفن كتس أنا نعن زمت سب مصحف قدوس بعتب بمنباب نلبون نقفون بقال أملاخ ملي زمت ناي أملاخ عيو يعين يقلتن سلازلو بمنفسو خدقفو مستيرو خقلتسلو نتززارب قال أبلبون أبقافون كمبرلو نتزلا أخو أملاخ بتصولوت كلمنو يقبع كاب دوكان بنانا وي برتوكان عديكا كم التخيل كان مصحف قدوس تقصتات لغاقيمو بدديلو زخيد سب نأملاخ زخبرن نتحموم زتأكمن فرزولو سرح كسرح يكئلني كريستيان هزبو خوينكا اكلا حاميمو يلوم مومو انتا حيزنا نبصحايو إلكا مخاد نأملاخ كونا نأمنتنا زي متن دخم لماديو اتزعابي خنقوبرو زقبقانا دما اقزابير كفووسو بتصقوه كانا هونو بزعبا هيوتو خونه بزعبا حمامو منفساو برهان كهبامو كم قدوس باولوس بحمامو كحقوسن كمكاحن كبقعو نتا سدرا بيت كتصنعان كتصنانعان علي سدرا انتو خوينو دما نتا سدرا برخوتو خهبا ختصلي يقبقو استقبار زي برآيا سلاسي كم استفتر ناي زي زنقع ناي اقزابير فقرن حياونتن محرتن كقلتس حلافنت كم زلو ناي زستو على سبت قباري اتخال اي قبراو اقول قلوت دما اتزلع على زبلت ان اقول قلوتيو كاب الفقالات حانت قبري ازيو زحايلن نام معموق لبز سرز حاك انيا ملأختيات محلالف كبدت ناي حمام استفالا لي درجاتات كم زلو ورديو كم كبدتو زت البوت الباتون بؤمتن يبزحني فالا ليني سلازي نتقطباوي موياوي ويكال دقف زدليو بت زدليون بعقمنان متن ندقفو نتا أكالاوي دقفن كنكن زدليو دما بت زدليو ندقفو بفلاي نتوم رؤسهم كالي زي كولو حمومات من باي أزي خبيدي بدرجة والكسبن سدرابيتن راح كتقبر زي كالحماماتون اللو حدا جيزي كابت حموم نلعلي إتالاي بزيادة زي سيلو كابو حليفون ناب حمام زبطحلو اوان اللو حياونت أملاخ تلابيسهم زحقوزو حلافنتاوين سبات انت زي ترغيبهم وحانت حمام كلتا سباتن لعليون كنكسر زكالي ناي سب زي كونس ناي أملاخ حياونت تعاتيقهم زدقوف سبات مزسانو هلاونتن حياونتن ناي أملاخ كم زهاسسن اتهزي ناب كحدت وي زيهرنت قوتو خمز ودقن زقبر دخامي زعبازي أبقزي مزاتو انتاي فرد كم زهبنا دما أماتيوس معرف إسران حموشن كفقد سلاسان حالن كسا 4 حموشن قويتانا بنوصور قليت إلنا له نتوم لحمومات أب كندو خوينم زبطحوا من زنابي ومن أتوم نايبوي ورخات إلو دحر مسمايو كابزوم ناشسو أحواتي نحاد زقبوركم ملو نعي كم زقبوركم ملي بحق بلوكم اللوخ إلو منقس سمايات أو رسم نتوم كابز حلاف نتوم زيزو خورو دما أتوم رقومات إلو دحر مسمايو بدلوم قليتو نام نايزال عالم سقاي نابت نسيطانن نملأختو نستدالو نايزال عالم حاوي أفانوهم مغنياتو أتوم لحمومات زي بطحون زي دقفون زي نابيون سبات أتوم نتعبي حياونتن تسقان ناي أملاخ كدابين كدفنون زتصعتو ناي سيطان لأخاتيهم سلازي خايوم نابت لأخيهم سيطان استدربيو سفرا سقاي زدربيو بزعبا زحق ازي أفونة هيوت آبت مستيرك أنديلن قبر سناين زبل معرافات بصفحة تقاليت السلازلو كنان بوان كنان مهارون كنان تقبورون يقبقنا انبقار حلوفون هلون أكايدانا نمرمر بزعبا أب جزار اسنا خونه أب كبابينا بزعبا زخصت حمامات زولنا منفسا وردئي نفتشن نغنى عيون حمامات نزخفوتو لنا دقا أقلقلوت نتقوم اللهم زساكم حلاف ندمان فتسمم حمامات معايث لأخاتن ناي أملاخ مخانا ززخا خورنا أقدستن قلحاتن ملكتات يوم يمو
ብግቡእ ንጠቐመሎም። ስለዚ ነዞም ወርቃውያን ዕድላት ኣይንኽሰሮም። ንኽብሪ ኣምላኽናን ንምጽንናዕ ግዳያትን ንዘለኣለማዊ ረብሓናን ንጠቐመሎም። ደፈንቲ ሕያውነቱን ደበይቲ ጸጉኡን ኣይንኹን። ጸጋ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።